Sada ću, moji dragi gledatelji, pomoći spasiti život velikom broju vas, jer ću vam govoriti o daleko najvažnijim vitaminima koji igraju ključnu ulogu u sprječavanju moždanog udara. Moždani udar je jedna od najgorih bolesti modernog čovjeka. Saznaćete što je moždani udar, koje vrste moždanog udara imamo, zbog čega nastaje moždani udar. Čak ću vam dati informacije koji su prvi simptomi moždanog udara, da možete, ne daj Bože, djelovati čim je prije moguće i na vrijeme, i dati ću vam informacije o najvažnijim vitaminima, točnim preporučenim dnevnim dozama, kako se uzimaju i koja je hrana krcata sa ovim vitaminima koja mogu izvanredno pomoći. Ova emisija je specijalno bitna za sve vas, a još posebnije žene nakon 50. godine života, ali naravno i muškarce. Danas ću vam govoriti o jednoj od najopasnijih bolesti modernog čovjeka, moždanom udaru. I o tome kako ga možemo spriječiti prirodnim putem uz pomoć vitamina, pravilne prehrane i zdravih životnih navika. Moždani udar je posebno opasan za žene nakon 50. godine života, kada zaštitni učinak hormona slabi, arterije postaju kruće, a rizici od visokog krvnog tlaka, kolesterola i dijabetesa rastu. Ono što želim prenijeti nije samo informacija, nego i praktičan vodič kako prehranom i vitaminima možete značajno smanjiti rizik od moždanog udara i smanjiti rizik od smrti ili teških oštećenja koja nastaju kao posljedica samoga moždanog udara. Idemo govoriti, moji dragi gledatelji, što je zapravo moždani udar i koje vrste moždanog udara imamo. Moždani udar nastaje kada protok krvi prema mozgu bude prekinut. To može biti zbog začepljenja krvne žile, tada govorimo o ishemijskom moždanom udaru, ili zbog pucanja krvne žile u mozgu, što se zove hemoragijski moždani udar. U oba slučaja mozak ostaje bez kisika i hranjivih tvari, a stanice počinju umirati. Kod žena nakon 50 godine života najčešći uzroci uključuju povišeni krvni tlak, nepravilne srčane ritmove poput fibrilacije atrija, visoka razina kolesterola, šećernu bolest, pušenje, pa čak i ono i u prošlosti, prekomjerna tjelesna težina, fizička neaktivnost i jako loša hrana. Ajde zapamtite ovih nekoliko informacija koje su ključne. Kada se dobije moždani udar, najčešće dugog niza godina imate lošu prehranu, osiromašenu mineralima, vitaminima, vlaknima i svakodnevnu prehranu koja je krcata sa ovim solju prerađenim namirnicama koju najčešće slučajima mi svakodnevno konzumiramo. I kada to radite recimo 10-20 godina, najčešće prvo će vam se dijagnosticirati visoki krvni tlak i onda počinjete piti lijekove za visoki krvni tlak. I što njih više uzimate dugog niza godina, same nuspojave lijekova za visoki krvni tlak počinju stvarati puno drugih problema. Naprimjer, probavne poteškoće, bolesnu jetru, bolesne bubrege, i u čestim slučajevima nakon možda par godina ljudi najčešće dobivaju dijabetes. Ovo vam govori iz moje svakodnevne prakse i svi studije pokazuju da je to jedan pravac koji najčešće svi prolazite. Visoki krvni tlak, dijabetes, loša prehrana, još kada na to dodate prekomjernu tjelesnu težinu i manjak fizičke aktivnosti, sasvim je logično da jednog dana osobe dobiju moždani udar, i to su najčešći uzroci zašto svatko dobije moždani udar, što naravno bi trebali izbjegavati. Kako prepoznati moždani udar na vrijeme? Moždani udar može nastupiti iznenada, ali brza reakcija je presudna. Postoji jednostavna metoda kako prepoznati, a zove se FAST. F na engleskom znači face ili lice. Zamolite osobu da se nasmiješi, vidite pada li jedna strana lica. Drugi znak je A ili arms. Na hrvatskom jeziku su ruke. Zamolite da se podigne obje ruke, ako jedna pada to je znak problema. S je speech ili govor na hrvatskom jeziku. Obratite pažnju je li govor nerazumljiv, usporen ili promukao. I T znači time ili vrijeme na hrvatskom. Ako učite jedan od ovih simptoma, odmah zovite hitnu pomoć. Jedna od najjednostavnijih verzija kada vidite da osoba dobiva moždani udar biti će padanje jedne strane lica. Zamislite da vam je jedna strana lica zdrava, druga počinje padati. Isto tako, ta osoba neće moći normalno pričati jer jedna strana lica počinje padati prema dolje, govor postaje nerazumljiv i logično je da tu ruku na toj strani tijela koja dobiva moždani udar neće moći pokretati. Dakle, strana lica, strana tijela, nerazumljivi govor.
To su znakovi moždanog udara, što morate vidjeti u osobi i odmah pod hitno zvati hitnu medicinsku pomoć, jer znači da se krvna žila u mozgu najčešće počela začepljavati, mozak ne dobiva kisik kao što bi trebao i stupa moždani udar koji može završiti fatalno ako se brzo ne otkloni blokada ili što duže čekamo mogu biti posljedice jako loše. Jeste shvatili, moji dragi gledatelji? Ključ je shvatiti da simptome prepoznamo i onda tražimo hitnu medicinsku pomoć. Zašto su vitamini ključni u prevenciji moždanog udara? Moždani udar je danas jedan od vodećih uzroka smrtnosti i invaliditeta, posebno kod žena nakon 50. godine života. Ono što je zastrašujuće je činjenica da se mnogi od tih moždanih udara mogu spriječiti ako na vrijeme prepoznamo rizične faktore i djelujemo. Jedan od najvećih tihih neprijatelja je nešto što se naziva povišena razina homocisteina u krvi. Homocistein je nus proizvod metabolizma aminokiselina. Kada se u krvi nakupi, on počinje oštećivati unutarnju stjenku krvnih žila. I što dovodi do ubrzanog stvaranja ateroskleroskih plakova, povećanje sklonosti i stvaranju krvnih ugrušaka, te pojačane upale unutar arterija. Drugim riječima, homocistein pretvara krvne žile u osjetljivo lomivo tkivo, koje više ne može normalno podnositi tlak i protok krvi, a rezultat je drastično povećan rizik od srčanog i moždanog udara. To sam puno puta pričao mojih zadnjih 7 godina putem društvenih mreža. Homocistein je jedna određena kemikalija koja u našemu tijelu treba i ona je u normalnim razinama sasvim u redu, međutim mi danas znamo kad imamo prekomjernu razinu homocisteina u krvi, on strašno oštećuje te krvne žile u srcu, bilo gdje u tijelu, recimo u našemu mozgu. I kao što sam napomenuo, što aktivira povećanu razinu homocisteina, to je loš način života, loša prehrana, bez manjka minerala, vitamina, abnormalno korištenje lijekova, rekli smo abnormalno konzumiranje ove loše prerađene hrane i svi vi koji mislite da to nije istina, molim vas promislite još jednom. Jer mi živimo u vremenima kada skoro 50% osoba umire od srčanog udara, a o drugim možda najčešći uzrok smrti je moždani udar. I do moždanog udara ne dolazi radi toga što živite zdravo, što imate normalnu tjelesnu težinu, što ne unosite ništa kemikalije i kemijskih sintetskih lijekova nakon 50. godine i ne dolazi radi toga što ne pušite ili ne konzumirate alkohol. Svi mi znamo zašto se to događa. Problem je što vi smatrate, ali velika većina osoba, da je to sasvim normalno svakodnevno pušiti, svakodnevno piti, imati abnormalnu količinu stresa i piti 5 do 10 lijekova dnevno. Mi smatramo da je to normalno, jer ono što smo mi vidjeli da naš susjed je doživio 80 godina, a pušio je, pio i jeo je kako hoću, pa onda i vi to tako možete. Pa ne može biti dalje od istine. Na onaj jedan koji je doživio, 80-90 godina pušeći, pijući, jedući šta hoće, 1000 od njih umire. Umire sa 30 godina, umire sa 40 godina, umire sa 50 godina. Ali vi toga niste svjesni, moji dragi gledatelji. Mi živimo u vremenima kada ljudi masovno umiru od srčanog i moždanog udara i sa 30 godina. Dakle, vi imate osobu koja je pušila, pila i loše, recimo, živjela 10-20 godina i umire od srčanog ili moždanog udara. Nemojte se, molim vas, misliti da loš način života desetljećima će vas doći do toga da ćete imati 90 godina, da ćete biti super zdravi. Ajde, molim vas, nadam se da ste toliko pametni i razumni da shvatite da zdrav način života, unos prirodnih lijekova će vam produžiti život. A neće vam produžiti život alkohol, cigarete, loša prehrana. Ajde, molim vas, idemo dalje, moji dragi gledatelji. Postoji jedno krasno rješenje. Priroda nam je dala zaštitu u obliku vitamina B skupine. Posebno vitamina B6, B9 folne kiseline, vitamina B12. Oni aktiviraju enzime koji razgrađuju homocistein i pretvaraju ga u bezopasne spojeve koje tijelo koristi za druge funkcije. Bez tih vitamina homocistein raste, a s njima razina se normalizira. Evo, moji dragi gledatelji, jednostavno, za sprečavanje moždanog udara vam trebaju vitamini B skupine. Zašto? Zato što uništavaju prekomjernu razinu homocisteina u krvnim žilama. Jeste me shvatili malo prije? Homocistein je vaš neprijatelj u velikim količinama i zato se dobiva srčani i moždani udar. Bez vitamina B skupine homocistein raste, a ovo je specijalno, rekao sam, opasno za sve vas koji imate preko 50 godina života pa nadalje. Homocistein morate ga staviti pod kontrolu. Zašto dobivate srčani moždani udar? Zašto što nemate vitamina B skupine u vašem tijelu? Zato što svaki dan jedete onu visoko preveđenu hranu koja ima 0 minerala, vitamina i slično. I to naše tijelo pati, on to može tako živjeti 5, 10, 20 godina.
I onda odjednom srčani moždani udar. Evo vam preporučene dnevne doze. Možemo reći da trebate uzimati vitamin B kompleks, jer sinergijsko djelovanje cijele skupine je važno jer vitamini B rade kao tim. Doziranje je 50 mg 3 puta dnevno. Uz to ću vam preporučiti povećanu dnevnu dozu vitamina B3 ili niacina, koji snižava kolesterol i poboljšava cirkulaciju i smanjuje upalu. Često se preporučuje 50 mg dnevno više vitamina B3 i posebno povećavati jer može biti jako bitan za naše zdravlje. I još će vam se preporučiti vitamin B6 ili piridoksin, koji je ključan u regulaciji homocisteina, a preporučena dnevna doza će biti 50 mg dnevno, te vitamin B9 preporuka je oko 400 do 800 mikrograma dnevno. Prevedeno znači svi vitamini B kompleksa. Na kraju mislim ću vam dati informaciju gdje ćete to najlakše uzimati. Da budete sigurni da imate sve minerale i vitamine za kompletno vaše zdravlje, ali prevedeno trebate shvatiti vitamini B skupine sa povećanim unosom vitamina B6, možda vitamina B9 i B12, ali naravno kada uzimate malo veće preporučene dnevne doze treba vam stručna medicinska pomoć. To nećete sami na pamet raditi, tako moji dragi gledatelji? Svakodnevno me zovete, imate 10 bolesti, a svi super zdravo živite jer znate kako trebate nešto liječiti. Zato nemojte na pamet uzimati ništa, pogotovo u većim preporučenim dozama, potražite stručnu medicinsku pomoć. Koja je hrana bogata vitaminima B skupine? To će biti prije svega piletina i puretina, te namasna svinjetina, koja je jedan od najbogatijih namirnica vitaminom B1. Jedite svakodnevno ribu, kao što su losos, tuna, pastrva i slične vrste riba koji su krcati omega-3 masnim kiselinama i vitaminom B12. Jedite školjke i plodove mora, te jaja, mlijeko, jogurt i sir u organskim proizvodima. Jedite mahunarke kao što su grah, leća, slanutak, te cjelovite žitarice kao što su zob, smeđa riža, ječam, te zeleno lisnato povrće kao što su špinat, kelj, blitva, suriznica, folata. Jedite orašaste plodove kao što su orasi, bademi, suncokretove i bučine sjemenke. Te jedite avokado, banane, krumpir sa korom i gljive koji su krasni izvor vitamina B skupine, što je jako bitno za reći. Zdrava hrana, moji dragi gledatelji, što je to katastrofa teško za jesti, tako? Ne daj Bože pojesti zdjelu salate. Ne daj Bože, to je katastrofa. I još jednom napominjem, osobe preko 50 godina, vi ste u najvećem riziku od tih oboljenja. Znate zbog čega, moji dragi gledatelji? Jer ono što vi ne shvaćate, da naše tijelo nije u stanju, nemoguće da razgrađuje one bitne minerale, vitamine i nutrijente u našem organizmu sa 20, sa 30, sa 50 i 70 godina. Svako desetljeće, prosto 50 godina, vaše tijelo sve manje i manje i manje obrađuje, ne znam, i vitamine B skupine. I sad vi uzmete, pojedete hranu krcatu vitaminima B skupine, krcatu, nakon 50. godine života, i vi ste nekad svu tu hranu preradili u kvalitetne minerale i vitamine. Recimo sa 20 godina ste 100% minerala i vitamina dobili iz dijele jedne salate, ali sa 50 godina možda vam je to upola manje. A sa 70 godina pojedete brdo tih zdravih namirnica i vama u tijelu možda se preradi 20 do 30%. Zato je ključno da onda uzimate pravilnu suplementaciju visoko kvalitetnih dodataka prehrani koji će vam tu moći pomoći, i to ću malo kasnije reći šta će vam dati. Moji dragi gledatelji, jeste mi shvatili, vitamini B skupine u kvalitetnoj hrani ili kvalitetnim dodacima prehrane imaju iznimnu ulogu u sprječavanju moždanog udara. Za kraj emisije, molim, dragi gledatelji, htio bih vam nešto čitati iz same Biblije, i danas ćemo čitati jedan dio Biblije koji se naziva Evanđelje po Mateju 23:33. Isus kaže: guje i zinski porodi, kako ćete izbjeći osudu paklenu. Ja zato šaljem među vas proroke, mudrace i književnike, o koji ćete jedne pobiti i razapeti, a druge bičevati u svojim sinagogama i progoniti ih iz grada u grad. Da padne na vas krv pravedna koja je prolivena na zemlji, od krvi pravednoga Abela do krvi Zakarije, kojeg ubiste među oltarom i hramom, zato kaže vam, sve će to pasti na ovaj naraštaj. Ovaj snažni i oštar tekst Mateja upućuje na dvije jasne poruke koje možemo vrlo konkretno primijeniti na naše zdravlje danas. Prvo, oprez sa zatvorenim srcem i odbojnošću prema istini. Isus osuđuje oni koji zatvaraju oči i uši pred istinom. Oni koji proganjaju glasnike istine.
U području zdravlja glasnici značenja su danas znanstvenici, liječnici, nutricionisti i oni koji nude povjerenje savjetu vaše bolesti. Ako ih odbacimo iz ponosa, straha ili lijenosti, izlažemo se posljedicama. Isto kao što je u Isusovo vrijeme bilo, proroci su bili progonjeni, tako i danas ljudi često odbacuju savjete onima koji bi možda spasili život. Ovo prevedeno znači, moji dragi gledatelji, vi morate jednostavno izabrati, ako mislite biti zdravi, osobe kojima vjerujete da vam mogu pomoći. I te osobe kao takve u najmanju ruku bi trebali biti znanstveni stručnjaci koji imaju godine rada i iskustva sa pacijentima, trebaju biti medicinari koji su završili medicinske fakultete i sl. I onda morate vjerovati da takva nekakva osoba, iako to naravno apsolutno nisu svi, ali da pronađete nekoga koja mu uistinu može pomoći, kojima je stalo do vas, koji ima znanje i iskustvo i onda ćete na taj način pomoći svome tijelu da ozdravi ili spriječi ove vrste bolesti. Vi ne možete biti sami sebi, niti doktori, niti liječnici. Sve radite pogrešno radi toga što smatrate da je to nešto sve super jednostavno za liječiti, tako i prevencija moždanog udara, to vam je super jednostavno. Kupit ćemo sad vitamine B skupine u prvoj drogeriji i mislili smo da smo cijeli problem riješili. Naravno da nismo, moji dragi gledatelji. Slušajte, još jako bitno. Biblijska osuda o tome je da mi smo pasivni prema nepravdi. Kada znamo da vitamini B skupine, zdrava hrana, kontrola tlaka i aktivan život smanjuju rizik od moždanog udara i ne činimo ništa, to nije neutralno, to je izbor koji ima posljedice. Isusova oštrina podsjeća nas na znanje, ne smijemo zlorabiti i prešutjeti, ono se mora primijeniti, dijeliti i živjeti. I mi svi medicinari bi trebali imati odgovornost da sve vas učimo što je za vas najbolje. Nažalost, medicinara nema puno u svijetu, zapravo bih rekao abnormalno malo, koji rade, zapravo daju vama besplatne savjete i uče vas kako da svi vi živite bolje i kvalitetnije. Nažalost, tu smo di smo. Zato vam trebaju pravilni stručnjaci, treba vam znanje i kad imate određeno znanje, ako ste pročitali u knjigama, ne znam, pratili ste nekakve osobe koje znaju nešto o tome što vas zanima u pitanju zdravlja, onda to morate primjenjivati. Nemojte misliti, rekao sam vam da ništa od toga ne morate raditi, nažalost svi ljudi zatvaraju oči i tu smo di smo. Ja za kraj, moji dragi gledatelji, slušajte me. Rekao sam trebaju vam vitamini B skupine, to je sasvim sigurno jasno. Idite uz hranu koju sam nabrao, ako možete, super. Međutim, ovo je pretjerano i zapravo abnormalno bitno za osobe preko 50 godina života. Kada uzimamo dodatke prehrani, kakve dodatke prehrani trebamo uzimati? 99% su vam smeće, to ove iste sekunde garantiram jer vam to znam u zadnjih 30 godina rada sa pacijentima. Ja ću vam preporučiti nešto, a vi to možete uzeti u obzir ili zapravo ne morate. Na mom dućanu zdrave hrane od nedavno postoje dodaci prehrani koji se nazivaju optimalni set i nešto što se naziva monogen. Ajme lijepo sad slušajte. Onda imate ovo kažem, to je moja dobra volja da ja vama kažem, vi to apsolutno ne morate niti kupiti, niti uzimati. Ali šta bi ja radio na vašem mjestu? Poslušao bi možda mene i rekao bi vam da svakodnevno u sljedećih, recimo, mjesec dana uzimate nešto što se naziva optimalni set, jednu kapsulu nečega što se naziva monogen. To su vam prirodni lijekovi sa moga dućana zdrave hrane. Monogen nam izgleda ovako kao jedna mala kapsulica i unutra imate sve ključne minerale, ostale nutrijente i biljne ekstrakte, a u nečemu što se naziva sami optimalni set imate sve minerale, vitamine u jednom danu. Imate optimalni set, on se pije u nekom napitku 1 do 2 puta dnevno i popijete jednu kapsulu monogena. Zapamtili, optimalni set i nešto što se naziva monogen su 2 dodatka prehrane koje imate dole ispod video zapisa. Kupite ih i ako ih kupite, onda ćete recimo godišnje napraviti recimo 3 puta u 3 mjeseca u razmasima, popijete optimalni set mjesec dana i uzmete monogen. I šta ste napravili? U svoje tijelo ste unijeli sve minerale, vitamine, vlakna, biljne nutrijente za poboljšavanje zdravlja srca i krvnih žila. I ako mi je slučajno stalo do zdravlja i ukoliko slučajno meni vjerujete, onda možete uzeti ove prirodne lijekove sada odmah dole ispod video zapisa. Ako to ništa nećete napraviti, to je sasvim u redu, onda potražite druge prirodne lijekove koji smatrate da vam mogu pomoći. Ima i drugih prirodnih lijekova koji su visoko kvalitetni, ali onda ih sami morate pronaći. Jeste me shvatili? Ovo je moja draga pomoć svima vama. Postoji moj dućan zdrave hrane, nečega što se nazivaju Fitline dodaci prehrani koji su vrhunski. Sve informacije imate dolje ispod video zapisa. A naravno, ukoliko trebate moju pomoć u smislu pravilnog liječenja bolesti srca, krvnih žila i bilo koje druge bolesti, želite da vam se ja naučim kako prehrana, prirodni lijekovi
rješavaju vaše probleme. Nazovite moju ordinaciju na brojeve telefona +385 98 91 79 200. To je moja ordinacija, možete doći u moju praksu, možete osigurati telefonske konzultacije bez ulaska u praksu. Ja ću vam napraviti jedan specijalan program nutricionizma, prirodnih lijekova direktno za vaše bolesti i ovakve prirodne lijekove i slične prirodne lijekove ćemo dostaviti na vašu kućnu adresu. Znači ćete pratiti moje savjete o zdravom životu i prirodnim lijekovima ako vam je do toga stava. Hvala što me pratite, moji dragi gledatelji, Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj, mi se vidimo drugi put. Lijepi pozdrav!